Zato se često dešava kad neko umre, pa ovi koji su ga poznavali kažu ne znamo šta mu je bilo, odjedanput samo se srušio, a bio je zdrav, ništa mu nije falilo, samo je pao odjedanput. Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Prave stvari, moje ime je Svatozar. U današnjem videu pričat ćemo o visokom krvnom pritisku, objasnit ću vam kako i na koji način možete da rešite problem sa visokim krvnim pritiskom i tako izbegnete infarkt ili moždani udar. U današnjem modernom svetu puno ljudi ima problema sa visokim krvnim pritiskom. Kao što sam rekao na početku, krvni pritisak može da izazove moždani udar i srčane napade, koji neretko završavaju smrću. Retko ćete danas čuti da neko ima 45 pa 10 godina, a da ne pije lekove za krvni pritisak. Ono što je jako važno da znamo, to je da ti lekovi ništa ne leče. Lekovi za krvni pritisak, to jest tablete, nisu to nikakvi lekovi, oni ne otklanjaju uzrok problema koji je doveo do neke bolesti ili u ovom slučaju do visokog krvnog pritiska. Dakle, lekovi za pritisak ne leče hipertenziju. Pored toga, uzimanjem takvih tableta mogu se javiti neželjene pojave, kao što su umor, depresija, nedostatak polne želje, impotencija. Dok nam takvi lekovi pomažu da se sačuvamo od moždanog udara, oni ne mogu da nas sačuvaju od, na primjer, začepljenih krvnih žila. Inače, optimalan krvni pritisak za sve uzrasti i polove je do 120/80. Naravno, starosna dob takođe utiče na pritisak, tako da osoba koja ima, na primjer, između 55 i 70 godina, a ima sistolni pritisak, to je onaj gornji, 140-150, to se ne smatra visokim krvnim pritiskom. Dok osoba koja ima 30 godina, a isto ima gornji pritisak 140-150, to već ukazuje na ozbiljan problem kome treba posvetiti pažnju. Visok krvni pritisak je opasan zato što osoba može da ima pritisak 200/100, da se odlično osjeća, da funkcioniše, da nema predstavu zapravo da ima problem sa pritiskom, a na ivici je da dobije šlog ili infarkt. Zato se često dešava kad neko umre, pa ovi koji su ga poznavali kažu ne znamo šta mu je bilo, odjedanput samo se srušio, a bio je zdrav, ništa mu nije falilo, samo je pao odjedanput. Nije to odjedanput, on je možda imao konstantno visok pritisak, a da to nije ni znao, ili mu zapušene krvne žile, pa su se skroz zapušile, ali naravno pre toga je morao već da ima neko vreme visok krvni pritisak. Dakle, visok krvni pritisak je alarm, zato hipertenziju i zovu tihi ubica. Pokušat ću da vam objasnim šta se to dešava u našem organizmu, pa dolazi do visokog krvnog pritiska. Ovo je naročito važno da shvatimo, jer kada saznamo kako nastaje neki problem, onda ćemo znati kako da ga rešimo. Na hipertenziju utiču sledeći faktori. Unos velike količine soli. Možda zvuči neverovatno, ali oko 80% svetskog stanovništva kod kojeg je unos soli putem hrane nizak, nemaju problema sa krvnim pritiskom. Kod drugih naroda koji vole slaniju hranu, kao na primjer kod Japanaca, kod njih je bolest, tako reći, epidemična. Znači, više od pola stanovništva pati od problema sa visokim krvnim pritiskom. Čovjeku je potrebno manje od pola grama soli dnevno, a današnji čovjek konzumira oko 10-12 grama, što je, znači, 10 puta više nego što je našem organizmu potrebno. Natrijum je prirodni sastojak mnogih namirnica, koje više nego dovoljno podmiruju naše svakodnevne potrebe za tim elementom. Da bi izbacilo višak soli, telo vrši prilagođavanja koja dižu krvni pritisak, koji zatim omogućuje bubrezima da odstrane so. Prosečnim dnevnim unosom hrane, bez dodatnog soljenja, čovjek unese preko 4 grama soli. Znači, so izbacite. Peciva iz pekare, grickalice, brzu hranu, rafinisane proizvode iz prodavnice, sve to smanjite ili najbolje bi bilo da izbacite, jer to je prepuno soli. Gojaznost. Kod gotovo svake osobe sa izraženom telesnom težinom, hipertenzija će se javiti kad tad, znači pitanje je samo vremena. Dakle, smršajte. Mnogi su rešili problem sa krvnim pritiskom samo zato što su malo smršali.
Sledeći faktor su začepljene krvne žile. Visok pritisak ukazuje na to da su ćelijski zidovi istvrdnuti ili da se plak nagomilava u arterijama i tako sužava prolaze. Zamislite baštensko crevo kroz koje curi voda i vi sad uzmete to crevo i stisnete ga ovako. Šta će se tada desiti? Voda koja teče kroz to crevo počeće jače da teče, znači mlaz će postati jači, zato što smo stisnuli crevo, smanjili smo obim otvora creva kroz koje teče voda i mlaz je postao jači. Ista stvar se događa i sa našim organizmom. Kada su nam krvne žile začepljene ili sužene, onda krv mora brže da struji kroz naše telo. Dakle, sužene i začepljene krvne žile primoravaju organizam da diže pritisak kako bi krv ipak mogla da stigne do svih ćelija tela kojima je potreban kiseonik i hranljive materije za normalan rad. Zapušene krvne žile takođe imaju veze sa ishranom, tako da bi meso i mlečne proizvode trebali maksimalno da smanjite, najbolje bi bilo da ih ukinete. To će momentalno razrediti vašu krv, koja je vremenom postala gusta zbog nezdrave i masne hrane. Skoro svi lekovi za pritisak samo imitiraju efekat povećanog unosa vode, a vi to možete da uradite prirodnim putem tako što ćete piti više vode. Pijte 15 čaša od vode dnevno, to će razrediti vašu krv takođe. To je još jedan razlog zašto su lekovi za pritisak opasni i koliko mogu da pomognu, toliko i odmažu. Zato što čovjek jednostavno ne menja svoje loše navike, on pije te neke tablete, osjeća kao da mu možda nešto malo pomaže, ali on ne menja navike koje su dovele do toga da mu je visok pritisak. On nastavlja i dalje da zapušava svoje krvne žile jedenjem masne i nezdrave hrane. On nastavlja i dalje da prekomirno soli hranu, gojazanje, ima previše kila i tako dalje. Znači, ne menja ništa u svom životu, nastavlja sve isto da radi, ali pije tablete. Od toga nema ništa. Sledeći faktor je estrogen. Ovaj hormon koji se nalazi u tabletama koje sprečavaju začeće, a koristi se i za ublažavanje simptoma menopauze, zadržava so u telu. Samim tim i on prouzrokuje hipertenziju. Naravno, nedostatak vežbanja, kafa, pušenje, stres, bes, strah, sve to utiče na visok krvni pritisak. Preporuka moja bi bila da unosite što više vlakana, znači voće, povrće, oreščaste plodove i žitarice. Najidealniji doručak za snižavanje krvnog pritiska je ovsena kaša. Ima na mom kanalu kako se pravi ovsena kaša, ostavit ću link. Treba da konzumirate hranu koja je bogata kalijumom. On će pomoći da se telo otarasi viška natrijuma, a uglavnom ga ima u voću i povrću. Beli luk je takođe dobar za regulisanje krvnog pritiska, treba ga konzumirati što češće, svaki dan. Eto, dragi prijatelji, ja se nadam da sam uspeo malo da pojasnim problem visokog krvnog pritiska, da razumete kako nastaje i na koji način možete da ga kontrolišete. A mi se vidimo u nekom sledećem videu. Pozdrav!